Guys, naka-crispy na naman si Andy guys. You know? Yan. Yun. 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 Hindi pa naman pag lumauna pag lumabas yung mahinot kanina. Yun, may pula. Paunti-unti niya ba isa ka bagsak na kuan ba? Super bonus. Mapuno pa man kahayan. Yun oh. Ding 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 Piso lang. Tagtag pa rin, 20 na rin. Oh. Try tangan. Tididing 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 ting ting tididing ting 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 tididing tididing ting ting tididing 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 ting ting. Nalaglag yung 1-3 kanina rin. Oh, nalaglag na. Ayaw nilang, di talaga nila alisan yan hanggat di niya malalaglag. Sagad na kasi yun eh. Isa pa. Yun o, muntik na mag-regame na naman o. Paano siguro nila talaga yun. Modus talaga nila yung bantay ng 1-3 eh. Ito maraglag talaga. Hindi ko talaga tumapag-3. Pag-ikot pa. Hindi ko ikot.